بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان جب خلافت صدیقی میں فتنوں کے خاتمے میں مصروف تھے تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے رومن امپائر کے بادشاہ ہیراکل نے ایک بار پھر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر صدیق اکبر تک پہنچی تو آپ اس وقت نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جنگ میں مصروف تھے۔ کچھ دنوں بعد جب مسلمانوں نے ان تمام فتنوں کا خاتمہ کر دیا تو اب صدیق اکبر نے ساری اٹینشن کی رومن اور پرشین امپائر کی طرف۔ صدیق اکبر نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی اور فرمایا کہ ہیراکل کو جب بھی موقع ملتا ہے یہ ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتا رہتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ رومن امپائر کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جائے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے کوئی اور آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کرام نے لبیک کہا۔ حضرت صدیق اکبر نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر مکہ اور یمن کی طرف روانہ کیا کہ وہ مجاہدین کو جہاد کی ترغیب دیں۔ جب یہ خبر مکہ اور یمن تک پہنچی تو مجاہدین جوک در جوک مدینہ پاک کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ پاک میں ایک لشکر جرار جمع ہو گیا، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا۔ مدینہ پاک کا اناج اور غلہ وغیرہ ختم ہونے لگ گیا اور جانوروں کے لیے گھاس وغیرہ بھی ختم ہونے لگ گئی۔ تو مجاہدین نے صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا خلیفۃ المسلمین، آپ ہمیں جہاد کے لیے روانہ فرمائیں، یہاں ہمارا رہنا مشکل ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیہ بن عامر اور یزید بن ابی سفیان وہ والے یزید نے، ان دونوں کی لیڈرشپ میں 2000 کا لشکر رومن امپائر کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ خبر ہیراکل تک پہنچی تو ہیراکل نے اپنے ارکان دولت کو بلایا اور سرداروں کو کہا کہ مسلمان اب ہمارے ملک کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، ہم ان سب کو مار ڈالیں گے اور مدینے پر حملہ کریں گے اور ان کے کعبے کو بھی گرا دیں گے۔ سرداروں کا یہ جواب سن کر ہیراکل بہت خوش ہوا اور اس نے رومن امپائر کا مانا تانا کمانڈر جرجیس اور اس کا بھائی روبیس، ان دونوں کی لیڈرشپ میں 8000 گھوڑ سواروں کا لشکر مسلمانوں کی طرف روانہ کیا۔ مسلمانوں نے مقام تبوک پر پڑاؤ کیا۔ 3 دن تک مسلمان وہاں رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی لشکر نہیں آیا تو مسلمان تیسرے دن واپسی آنے کی تیاری کر رہے تھے کہ اتنے میں آسمان پر گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں کا 8000 کا لشکر نمودار ہوا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے ربیہ بن عامر کو فرمایا کہ آپ 1000 کا لشکر لے کر یہیں کمین گاہ میں چھپ جائیں اور میں 1000 کے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کرتا ہوں۔ حضرت یزید بن ابی سفیان 1000 کا لشکر لے کر رومیوں کی طرف بڑھے اور رومی 8000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یزید بن ابی سفیان اپنے لشکر کو حوصلہ دلا رہے تھے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد پہنچے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے ہی ایسے لشکر تھے کہ جو کم تھے لیکن اللہ پاک کے حکم سے زیادہ والوں پر غالب آ گئے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد ضرور پہنچے گی۔ ادھر سے جرجیس اپنے لشکر کو حوصلہ دلا رہا ہے کہ کسی نے بھاگنا نہیں ہے، جو بھاگا عیسیٰ کی اس پر لعنت ہوگی، سلیب سے مدد مانگو، سلیب تمہاری مدد کرے گی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ فاصلہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں اور رومیوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد حضرت ربیہ بن عامر اپنا 1000 کا لشکر لے کر کمین گاہ سے نمودار ہوئے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کی یہ تازہ دم فوج دیکھ کر رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ گھبرا گئے کہ یہ لشکر کہاں سے آ ٹپکا ہے۔ اب ان کے ہاتھ دفاع کے لیے بھی بامشکل اٹھ رہے تھے، لیکن ان کے سردار
जर्जीस ने उनको हौसला दिलाया और कहा कि सलेब से मदद मांगो, ईसा तुम्हारी मदद करेगा। जो भागा ईसा की उस पर लानत होगी। तो अब सलेबियों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया, लेकिन हज़रत रबिया बिन आमिर ने जब देखा कि जर्जीस अपने लश्कर को जोश दिला रहा है, तो आपने उसे एक नेज़ा मारा। नेज़ा उसके जिस्म के आर पार हो गया और वो मुर्दा होकर ज़मीन पर गिरा। अपने सरदार को इस तरह मरा हुआ देखकर रूमी बुकला गए और उन्होंने राह फरार इख्तियार की। मुसलमानों ने पीछा किया, कुछ को मारा, लेकिन काफ़ी सारे रूमी भाग गए। जब रूमी जंग छोड़कर कुछ दूर तक पहुँचे तो सरदार जर्जीस के भाई रूबीस ने उन्हें रुकने का हुक्म दिया और कहा कि वापस जाकर क्या करेंगे? हिरकल हमें ताने देगा कि तुम 8,000 थे, मुसलमान 2,000 थे और तुम रूमियों के बहुत ही अच्छे जंगजू थे, फिर भी मुसलमानों ने तुम्हें हरा दिया। और इसके अलावा मुसलमानों ने मेरे भाई को कत्ल किया है। जब तक मैं अपने भाई का बदला नहीं लूँगा, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तुमने जाना है तो चले जाओ, मैं नहीं जाने वाला। अपने सरदार का ये जज्बा देखकर रोमियो ने कहा कि हम आपके साथ हैं और वहीं पर रुक गए। रूबीस ने अपना एक एलची मुसलमानों की तरफ रवाना किया और उनको कहा कि मुसलमानों से कहें कि हमारा सरदार तुमसे सुलह करना चाहता है। वो एलची मुसलमानों के पास आया और उसने कहा कि हमारा सरदार आपके साथ सुलह पर डिस्कस करना चाहता है। तो हज़रत रबिया बिन आमिर ने कहा कि मैं इसके साथ चलता हूँ, लेकिन यजीद बिन अबी सुफियान ने फरमाया कि आप इनके साथ ना जाएं, क्योंकि आपने इनके सरदार को कत्ल किया है। अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो मुझे डर है कि ये आपके साथ गद्दारी न कर दें, आपको शहीद न कर दें। तो हज़रत रबिया बिन आमिर ने फरमाया कुल लन युसीबना इल्ला मा कातबल्लाहु लना, कि अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए मुसीबत लिख दी है वो हम पर आकर रहेगी, लिहाजा आप मुझे जाने से मना ना करें। अलबत्ता आपने इन पर नज़र ज़रूर रखनी है। जब इनके लश्कर में भगदड़ मचे तो आपने इन पर हमला कर देना है। हज़रत रबिया बिन आमिर कासिद के साथ रवाना हुए। जब खैमे में दाखिल हुए तो आपने अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखी और रूबीस से कहा कि तुमने क्या कहना है। रूबीस ने कहा कि मैं तुम्हारे हर सिपाही को गला भी दूंगा और कपड़े भी दूंगा, और सरदारों को भी कपड़े दूंगा और गला दूंगा, इसी तरह तुम्हारे खलीफा को भी कपड़े भी दूंगा और गला भी दूंगा, तुम हमसे सुलह कर लो। हज़रत रबिया बिन आमिर ने इनकार कर दिया और फरमाया कि हमारी 3 शराइत हैं, उनमें से जो दिल करे कबूल करो। उसने कहा वो क्या है? आपने फरमाया या तो मुसलमान हो जाओ। उसने कहा नहीं। आपने फरमाया फिर टैक्स देकर हमारी हुकूमत में रहो। उसने कहा नहीं। फरमाया फिर तुम्हारे साथ हमारी जंग होगी। तो रूबीस ने रूमियों के बहुत ही बड़े राहिब सलीका को हज़रत रबिया बिन आमिर से इस्लाम के बारे में सवाल करने को कहा। तो सलीका ने हज़रत रबिया बिन आमिर से इस्लाम के बारे में, हजूर अलैहिस्सलाम के बारे में, ज़कात के बारे में, इसी तरह मेराज के बारे में सवाल किए। हज़रत फरमाते हैं पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफ़ा के यूं, और कैफ के पर जहां जले कोई क्या बताए कि यूं। तो हज़रत रबिया बिन आमिर ने इन सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दिए। करीब था कि वो राहिब रूबीस को इस्लाम की हकानियत से आगाह करता, लेकिन एक मसला हो गया। वहाँ बैठे लोगों में से एक शख्स ने हज़रत रबिया को पहचान लिया कि ये वही शख्स है जिसने हमारे सरदार जर्जीस को कत्ल किया है। वो उठा और उसने रूबीस के कान में बताया कि ये वही शख्स है जिसने तुम्हारे भाई को कत्ल किया है। ये बात सुनकर रूबीस की आंखें लाल हो गई, मुंह लाल हो गया और उसने अपनी तलवार निकाली। गुस्से से हज़रत रबिया बिन आमिर की तरफ बढ़ा। हज़रत रबिया बिन आमिर ने जब देखा तो आप पहले से चौकन्ना बैठे थे। आपने तलवार निकाली। इससे पहले कि रूबीस आप पर हमला करे, आपने उसका सर उड़ा दिया।
जब रोमियो ने ये मंजर देखा तो वो बहुत गुस्से हुए और हज़रत रबिया पर टूट पड़े। हज़रत रबिया जल्दी जल्दी खेमे से बाहर निकले और एक जस्त लगाकर अपने घोड़े पर सवार हो गए और घोड़े को एड़ी मारी। वफादार घोड़े ने जब अपने मालिक का इशारा पाया तो घोड़े ने भागना शुरू किया, लेकिन आगे रोमियो का बहुत बड़ा लश्कर खड़ा था। उन्होंने हज़रत रबिया बिन आमिर को घेर लिया। आप तने तनहा उनका मुकाबला कर रहे हैं और घोड़े पर बैठे बैठे बिजली की तरह तलवार चलाई जा रहे हैं और उनको काटी जा रहे हैं। हज़रत यजीद बिन अबी सुफियान जो दूर से रोमियो पर नज़र रखे हुए थे, आपने जब रोमियो के लश्कर में भगदड़ देखी तो आपने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और अपने घोड़ों की लगामें ढीली छोड़ दी और बिजली की तरह वहां पहुंचे और रोमियो पर टूट पड़े। अब मुसलमानों और रोमियो के दरमियान घुमसान की लड़ाई शुरू हुई। इतने में कातिब रसूल हज़रत शुराबील बिन हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने लश्कर के साथ वहां से गुजर रहे थे। जब आपने देखा कि मुसलमान और रोमियो के दरमियान जंग चल रही है तो आपने अपने भाइयों की मदद के लिए रोमियो पर हमला कर दिया। तो अब मुसलमानों ने रोमियो को घेर लिया और रोमियो को कत्ल करना शुरू कर दिया। 8000 में से एक भी रोमी जिंदा नहीं बचा। यूं अल्लाह पाक ने मुसलमानों को जंगे तबूक में फतह अता फरमाई। इस जंग में 120 मुसलमान शहीद हुए और रूमी 8000 के 8000 कत्ल हुए। सब्सक्राइब।